A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin uhibbukum fillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa melaksanakan kajian rutinan, yakni pengajian kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatul Quran al-musannif bih Syekh al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'ana Allah bi'ulumih, amin rabbal alamin. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai hukum membaca basmalah di dalam salat. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis shalah? Apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Ikhtalafal fuqaha fi qiraatil basmalati fis shalah. Di sini para ulama-ulama ahli fiqih telah berbeda pendapat, berikhtilaf, berbeda pandangan mengenai pembacaan basmalah di dalam salat. Seperti apa? Yang pertama, fadhahaba Malik rahimahullahu ta'ala ila man'i qira'atiha fi salatil maktubah jahran kanat aw sirran. Pendapat pertama menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala alaih, beliau melarang membaca basmalah di dalam salat fardu, jahran kanat aw sirran, baik itu jahar dikeraskan atau sirran ataupun disirkan, pelankan atau lirih. Wa ajaza qira'ataha fin nafilah, dan beliau membolehkan membaca basmalah di dalam salat sunnah. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al fatihati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Pendapat kedua yaitu menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala alaih, beliau berpendapat bahwasanya membaca basmalah itu dengan cara sir ma'al fatihati, beserta surat al-fatihah, fi kulli raka'atin min raka'atis shalah, di setiap rakaat dari rakaat bilangan salat. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasan, dan jikalau membaca basmalah beserta setiap surat maka itu hasan, bagus, tidak apa-apa. Nah, ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga, wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, yaqra'uha al-musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Pendapat ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, beliau mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu wajib fil jahri jahran wa fis sirri sirran, di dalam salat yang jahar, yang dikeraskan seperti salat maghrib, seperti salat Aisyah, seperti salat subuh yang dijaharkan maka baca basmalah dijaharkan pula, maupun fi sirri sirran, di salat yang sir seperti salat zuhur, salat asar, ya disirkan, dipelankan. Nah, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya membaca basmalah itu wajib di setiap salat. Kemudian pendapat keempat, wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala alaih, yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Pendapat keempat menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau kita kenal Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala alaih, beliau mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu secara sir, wala yusannul jahru biha, dan tidak disunnahkan untuk dikeraskan atau dijaharkan. Ya. Jadi di sini
perbedaan pendapat para fuqaha mengenai pembacaan basmalah di dalam salat. Kita simpulkan. Jadi pembacaan basmalah di dalam salat ini terbagi 3. Yang pertama, tidak dibaca sama sekali. Ini menurut mazhab Malik, Imam Malik. Ya, seperti apa? Contoh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, dibaca secara sir atau pelan-pelan saja, ya, secara lirih. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Seperti apa contohnya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, membaca basmalah secara jahr, dikeraskan. Ini menurut pendapat madhab Syafi'i. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu perbedaan pendapat antara ulama mengenai pembahasan pembacaan basmalah di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hal ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menghargai pendapat orang lain. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.